with the memoirs of Napoleon's poisoner. I'm not even going to say legend because I know he did it. So let's get started. This is a series of letters, and I'm going to read them all, even though sometimes I don't want to. Anyway. During the evening, General Becker received a second letter. Paris, June 27th, 1815, 5 p.m. General, I have the honor herewith to send you a copy of the letter which the Commission of Government has written to the Minister of Marine respecting the Emperor Napoleon. The perusal of this letter, General, will show you that it is of the highest importance to the well-being of the state and to the personal safety of His Majesty, that you should not separate him as long as he remains in the roads of the Isle d'Aix, which will be till the arrival of a passport. Except, Monsieur General, the assurance of my high consideration, the Prince of Ecumel, which is Davos, the President of the Commission of Government, to the Minister of Marine, Paris, June 27th, 1815. Duke, the Commission begs to remind you of the instructions transmitted to you an hour ago, and that the decree must be executed as it was adopted by the committee yesterday's, namely that Napoleon Bonaparte shall remain in the roads of the Isle of Aix till the arrival of passports. It is important to the well-being of the state, which should not be indifferent to him, that he should remain till his fate and that of his family have been definitively regulated. Every means will be employed in order to terminate this negotiation in a manner satisfactory to the Emperor. French honor is interested in such an issue, but in the meantime, every precaution should be taken for the personal safety of Napoleon, and he must not be allowed to leave the place appointed for his present sojourn. The Duke of Otranto, Fouché, the Prince of Ecumel, Davos, on its part, the Commission of Government wrote as follows. To General Becker, Paris, June 28th, 1815. The Commission herewith transmits you a copy of the new instructions given to the Minister of Marine. As far as you are concerned, it will be your duty entirely to conform to these new arrangements and to the preceding instructions which you have received from the Minister of War respecting the departure and personal security of Napoleon. Duke of Otranto, Carnot, Caulaincourt, Duke of Vicenza, Count Grenier, Quinet. We direct special attention to the name of Caulaincourt, which the Emperor would have been extremely astonished to see subscribed to a letter in which he was called Napoleon. If anything could have astonished the former exile of Elba and the future exile of St. Helena, this was followed by a copy of the instructions given by the Commission to the Minister of Marine, to the Duc de Cray, Paris, June 28th, 1815. Long delays have taken place since the time in which the request of a safe conduct for Napoleon was made, and the present circumstances being calculated to excite some fears for his personal safety, we have determined to consider Article 5 of our decree of the 26th is not passed. In consequence of this, the frigates shall be placed at the disposal of Napoleon. No obstacle to his embarkation any longer exists. The interest of the state and of his own imperatively require his departure as soon as you shall have notified to him your determination. Count Merlin is appointed to join you in this mission. Carnot, notwithstanding all these letters, the Emperor obstinately persevered in remaining at Malmaison, and we began to entertain good hopes of the results of this mute resistance to the orders of the provisional government. Government itself became alarmed, and on the 27th, General Becker received orders to return to Paris. General Becker obeyed, presented himself at the Tuileries, and was immediately introduced into the cabinet of Count Brullier. The commission gave him directions to set out the same evening incognito with the Emperor and to accompany him to Rochefort. At the same time as this order was notified to him, Count Brullier put into his hands a passport, by virtue of which the commission authorized General Becker to proceed to that city, attended by his secretary and servant. The secretary was to be the Emperor. General Becker wished to make some observations. Sir, said Count Brullier, the government
has the safety of Napoleon too much at heart, not to have considered all the means calculated to facilitate his departure, and it has concluded that during this journey, a strict incognito under your name and your protection would be the best means of reaching his destination without danger. We reduce here this precious document, drawn up entirely by the hand of the Minister of State, to the bottom of which he attached his seal in red wax. The Commission of Government hereby commands all officers, civil and military, to give free passage to Lieutenant General Count Becker, member of the Chamber of Deputies, traveling to Rochefort, accompanied by a secretary and one servant. They are expressly enjoined not to cause or suffer, to be caused any delay, and to throw no obstacles in the way of his journey, but on the contrary, to render him aid and assistance in case of necessity. Berlier, given at Paris, June 26, 1815. The emperor, during the whole remainder of the day, did not appear to be occupied with the subject, for in spite of the precision of the order he made, no preparation for his departure. On the next day, the 28th of June, he sent for Count Becker and declared that he would not set out till he had obtained such a safe conduct as he deemed necessary for his protection. In consequence, he requested him to write to the Minister of War and dictated almost entirely the following dispatch. Malmaison, June 28th, 1815, after having communicated to the Emperor the decree of the government relative to his departure for Rochefort, His Majesty has commanded me to announce to your Excellency that he refuses to undertake the journey because, communication not being free, he does not feel that he has a sufficient guarantee for his personal safety. Moreover, on arriving at that destination, the Emperor considers himself a prisoner, inasmuch as his departure from the Isle of Aix is made to depend on the receipt of passports for America, which will, without doubt, be refused. In consequence of this interpretation, the Emperor has determined to await this decree affecting his person at Malmaison, and until informed of his fate by the Duke of Wellington, to whom the government can announce his resignation, Napoleon will remain at Malmaison, persuaded that no measures will be adopted against him, which are not worthy of the nation and of its government. Count Becker, Lieutenant General. All right. All right, now it's time for Las Casas in Cause in Italian. Here we go. 4, 2, 3. Okay. L'imperatore salì a cavallo di buonissima ora, dissemi un'altra volta di chiamare mio figlio perché lo accompagnasse. L'imperatore, vedendolo il giorno innanzi a cavallo, mi aveva chiesto se io non gli facessi imparare a dirigere il suo cavallo, niente essendo più utili nella vita, ed avendoci particolarmente ordinato nella scuola militare di San Germano, mi spiace essermi lasciato sfuggire sì bella idea. Era dessa fra quelli che più mi andavano a versi. Io la colsi con entusiasmo, e più ancora mio figlio, così egli montava ora un cavallo che nessuno aveva toccato prima di lui. L'imperatore a cui lo raccontai ne parve soddisfatto e si compiacque sottoporlo ad una specie di piccolo esame. Poco prima del pranzo mi recai, come d'ordinario, nel salotto. L'imperatore vi stava giocando una partita di scacchi col grande maresciallo. I camerieri di servizio alla porta venne a porgermi una lettera con la sopra scritta presentissima per rispetto all'imperatore. Io mi raccolsi tosto in un angolo per farne lettura. Era adesso scritta in inglese. Vi si diceva che io avevo composto un bellissimo lavoro, il quale però non andava senza difetti, per cui se vi fossi accinto a farne una seconda edizione più corretta, l'opera
e sarebbe senza dubbio di pregio e pregava da ultimo e Dio mi avessi nella sua santa e degna custodia si fatta di terra che sembrava tanto in attesa e sì poco conformi alle circostanze. Risveglio in una grande sorpresa con vista a un lampo di colera. Il rosore mi era salito al viso e trovavami così sconcertato nella mia idea che non mi venne neppure in mente di esaminarne il carattere, ma percorrendola nuovamente ne riconobbi la mano malgrado l'insolita bellezza della scrittura e non potei infrenarmi dal ridere molto fra me. Ma l'imperatore che sott'occhi spiava ogni mio movimento. Mi domandò di chi fosse la lettera che mi era stata consegnata, al che io risposi seri tali uno scritto che aveva impresso un primo sentimento ben diverso da quello che mi lascerebbe. Io lo diceva con tanta naturalità e la mistificazione era stata così compiuta che l'imperatore diede in uno scroscio di risa fino a farlo piangere. La lettera infatti era sua. Il discepolo aveva per tal modo voluto farsi gioco del maestro a tentare un primo saggio ai suoi spesi. Io osservo gelosamente questa lettera, la piacevolezza, lo stile e le circostanze me la fanno più e sì preziosa d'ogni diploma che l'imperatore avesse potuto conferirvi nei tempi della sua potenza. L'imperatore in tutta notte non aveva chiuso occhio nel insonnia s'era occupato a scrivermi un'altra lettera in inglese. Me la inviò suggellata nei corresi gli errori ed io pure gli risposi in inglese col ritorno dello stesso corriere. E mi compresi benissimo. Cio che gli porse testimonianza dei suoi progressi, provendogli che d'ora innanzi poteva a tutto rigore tenere l'epistolare corrispondenza nella nuova lingua. Il generale Gorgo era di 15 giorni infermo ed il suo malore era si trasformato nella più maligna dissenteria. Cagioni dei vivi inquietudini, avendogli l'ammiraglio inviato in mezzo del Northumberland, il dottor Warden, l'imperatore lo fece rimanere a pranzo secco. Lui, durante e dopo i desinari, la conversazione s'agirò esclusivamente sulla medicina, ora lieta e scherzavoli, ora gravi e profonda. L'imperatore mostravasi di lieto umore. Una parola non aspettava, l'altra egli incalzava il dottore con interrogazioni, con argomenti sottili ed ingegnosi che molto lo impacciavano. Meravigliato di tanto sapere, pressimi al dopo pranzo in disparte per chiedermi come mai l'imperatore fosse tanto versato in tali materie, non dubitando che si formassero il soggetto delle sue familiari conversazioni, niente più di qualunque altro argomento che risposi io con verità, ma ciò avviene perché non fa quasi materia e che gli sia del tutto estranea e che non discuta sotto aspetti nuovi e convisiti profondi. Okay, I tried a little harder to understand tonight. So Liz Causes is giving Napoleon English lessons. And Napoleon put a note in his valet's pocket saying it was something from the English government, but it was really from Napoleon. Letting Liz Causes know that he was really actually teaching him English. Little Napoleon jokes. So Liz Causes would say it was like the most precious thing to him.
that Napoleon played this little trick on him to show him that he was learning English. Anyway, so sweet. Okay, anyway, so now it's time for French. Lavalette is horrified to watch all the traitors pop up again and drive Napoleon from France. And, this is a sad story that keeps repeating itself. As I say, every single day. Hope it stops repeating itself someday. And I really hope that very much, if people understand that they should look out for each other and not sell out the people of a nation because they think it's going to help them personally. I mean, what benefits everyone is what benefits us. All right, new chapter. Lavalette in French. Enfin, la représentation de Chantilly eut lieu. Ce fut le 1er juin. C'était un bizarre assemblage qui s'assemblait en plein champ. Elle eut peu de succès parce qu'elle fut mal annoncée. La tanquée à l'empereur. L'imagination du peuple n'était pas préparée. L'influence des patriotes n'avait pas eu le temps de s'exercer. Ou plutôt, on ne savait pas encore où les trouver. Ceux qui avaient commencé la révolution étaient morts-veillés, retirés des affaires, et un petit nombre, ceux de 1093, étaient mépris. Les impériaux bonapartistes étaient peu estimés, du jeu ils avaient reçu et souvent abusé. Il n'y avait de vraiment respectables que les militaires, mais tout mécontents, tout humiliés. Cependant, savaient encore s'exprimer avec dignité sur la patrie et la liberté, mais ils n'étaient plus au milieu du peuple. Déjà, ils avaient rejoint les drapeaux. Les masses des électeurs et beaucoup des députés apportaient un bon esprit. Mais les Français qui ont l'esprit si vif ne savent jamais entrer dans la réalité des choses qu'après avoir jeté leur première feu, possédés par une première impression. Ce n'est qu'après beaucoup d'extravagance qui rentrent dans le sentier du bon sens. Il faut d'abord marcher, n'importe pas quel chemin. Oh, la route qu'on avait prise était mauvaise. On y vit d'abord dans l'empereur, qu'il est despote. On oublia l'ennemi et croire qu'on peut faire. On n'a jamais voulu sentir qu'il fallait battre l'ennemi avant tout. Je ne peux jamais faire entendre cela à des gens d'ailleurs, pleins de mérite et d'une longue expérience. Nous ne voulons plus de sénat de seconde soute, nous ne voulons plus de corps législatif, oui, plus d'arbitraire, plus de maître, enfin. Il nous faut un modérateur, rien de plus. Nous sommes assez nombreux pour battre l'ennemi. S'il nous attaque, s'il triomphe, chaque département deviendra. Ou Vendée, la France sera jumée entre l'esclavage et la guerre civile. Les imprudents, ne voyant pas contenant des dates discues, ils arrêteront l'élan du peuple qu'on avait mieux espéré en attendant un avenir douteux que de se jeter dans les fatigues et les dangers d'une lutte qu'on croyait éloignée et incertaine, malgré l'évidence de l'approche de l'ennemi. La cérémonie du chant de main fut belle cependant, mais ce n'était pas là toute la France. Et encore les sentiments ne feront sincères en faveur de l'empereur qui est dans la foule. La magistrature était ennemie, tous ces juges s'accommodant mieux de Louis XVIII qui de l'empereur leur prétention de succéder au Parlement dont ils portaient les avis, flatter leur vanité sous un prince faible. Oh my goodness, ils avaient une véritable autorité et les penchants des Bourbons pour lever institutions leur donnaient un pouvoir qui, espérant bien augmenter, sous l'empereur, au contraire, il fallait obéir. Tous les chefs et les employés de l'administration publique étaient dans une fausse position. Ils avaient tout à craindre et rien à espérer.
car nous voyons bien que nous recommencions une nouvelle ère de révolution, où tout allait être remis en question. Enfin, l'impression de toutes les horreurs de la première invasion était loin d'être effacée. Et l'imagination, cœur troublé, on redoutait une seconde les discours prononcés à l'empereur par M. Dubois d'Angers. Il était plein d'énergie. Il continuait le résumé de tous les vœux et il exprimait nettement la volonté nationale. Mais le pouvoir, qui n'avait plus rien, pouvait-il tout donner? La réponse de l'empereur, qui n'en était pas une à ses discours, fut sincère surtout. Il promettait beaucoup. Mais il fallait bien cependant qu'il fît sentir ce qu'il désirait comme pouvoir exécutif. Cela n'est plus. Je m'en aperçus promptement en causant avec quelques députés qui l'avions étendu. Après la messe à laquelle tout le monde tourna les dos, l'empereur descendit et alla se placer sur un amphithéâtre au milieu des champs de marbre, puis distribuait les aigles à toutes les couronnes des départements. Ce moment fut magnifique, car il fut national. La situation, d'ailleurs, était vraie. L'empereur eut soin de dire un mot à chacun de ceux qui recevaient ces drapeaux. Et ce mot était flatteur et plein d'enthousiasme. Au département de Vosges, vous êtes mes anciens compagnons. À ceux de Reims, vous avez été le premier et le plus gracieux et le plus malheureux dans nos désastres. Au département du Rhône, j'ai été élevé au milieu de vous et d'autres. Vos phalanges étaient à Rivoli, à Arcole, à Marengo, à Tilsit, à Austerlitz, aux pyramides. Ces noms magiques pénétreront d'une émotion profonde cette foule de vieux guerriers, des plus vénérables des temps des victoires. Mais la France entière n'assistait point à cette auguste cérémonie. Et l'enthousiasme des spectateurs ne gagnait point les peuples dans les départements. Petit jour après l'empereur parti, j'ai quitté à minuit. Il souffrait beaucoup de la poitrine. Cependant, quand il monta en voiture, il manifestait une gaieté qui semblait annoncer la conscience de ses succès. Tous les détails de cette campagne sont connus. Mon intention n'est pas de les retracer ici, mais je vis avec douleur beaucoup trop d'indignes Français faire des vœux pour sa défaite. L'Assemblée des représentants ne prit pas l'attitude de pas le langage qui son influence sur les esprits rendait nécessaire des vieilles haines, d'anciennes opinions, l'espérance du retour des Bourbons et des inquiétudes très vives chez beaucoup d'autres sur la conduite qui tiendrait l'empereur à son retour s'il était victorieux. J'étais en du désordre dans les travaux de cette assemblée. On leur avait dit qu'il fallait avant tout sauver la patrie. Ils répondirent, sauvons la liberté, comme si son salut ne dépendait pas avant tout de la franchise au monde du territoire. Enfin, j'ai pris la triste nouvelle de la bataille de Waterloo. Et le lendemain matin, l'empereur arriva. J'ai couru à l'Élysée pour l'y voir. Il me fit entrer dans son cabinet. Et sitôt qu'il m'aperçut, il vint à moi avec un rire épileptique, effrayant. « Ah mon Dieu !» dit-il en levant les yeux au ciel. Et il fit 2 ou 3 tours des chambres. Ce mouvement fut très court. Il reprit son sang-froid et me demanda ce qui se passait à la Chambre des députés. Je ne dus pas lui cacher que l'exaspération était au comble et que la majorité me paraissait décidée à exiger son indication ou à la prononcer s'il ne l'envoyait pas. « Comment ?» me dit-il. « Et si l'on ne prend pas des mesures, l'ennemi est aux portes avant 8 heures. » Et là, ajoutait-il, je les ai accoutumés à de si grandes victoires. Ils ne savent pas supporter une chute de malheur. Qui va devenir cette pauvre France? J'ai fait ce que j'ai pu pour elle. Et il poussa un profond soupir. Dans ce moment, on demanda à lui parler et je me retirai en recevant l'ordre de revenir plus tard. Ma journée fut employée
interrogé les gens de ma connaissance et mes amis. Je n'ai trouvé parmi tout que les plus profonds bâtiments où l'extravagante joie combée déguisée par des fêtes terreur et par pitié pour moi, que je repoussais avec la plus grande indignation. Il n'y avait rien à attendre de la Chambre des représentants. Elle voulait la liberté. Disions-ils, tous mes autres deux ennemis qui allions la briser, ils préféraient les étrangers amis des Bourbons à Napoléon qui pouvaient encore prolonger la lutte parce qu'ils avaient la raison de mépriser cela et de craindre encore celui-ci. D'ailleurs, chacun a goûté le conseil de ses ressentiments et de son égoïsme. Les uns espérant échapper au milieu de tumulte et par leur obscurité. Les autres croyant pouvoir tirer parti des circonstances. La majorité, enfin, se fiant vraiment aux paroles des étrangers, étaient encore persuadés que les Bourbons ne rentreraient pas dans Paris ou que, du moins, les rois, bien convaincu de sa faiblesse et de son incapacité pour gouverner, recevrait une freine et des entraves qui ne lui permettraient ni de se livrer à la vengeance, ni de s'écarter de la Constitution. Les partisans de cette dernière opinion l'étaient aussi des fouchés, qui leur avaient fait entendre qu'il n'y avait d'autre parti à prendre que de se soumettre, mais qui lui seul serait bien de préserver et fonder la liberté. La Chambre des Pairs présentait un spectacle beaucoup plus triste, excepté l'intrépide Bordeaux, qui jusqu'au dernier moment s'expliqua avec une admirable énergie contre le règne des Bourbons. Presque tout le reste ne pensait qu'à se tirer d'affaire les moins mal possible. Les uns ne cacheront pas le désir de repasser sous les jours payés d'avance par leur conservation dans la Chambre des Pairs, et les autres par le besoin de désarmer la vengeance. La majorité, cependant, voulait tomber avec dignité, mais il n'y avait pas une volonté ferme. Cette Chambre tentait la résolution de la Chambre des députés. Elle se retranchait derrière elle comme si ce bouclier peut la sauver. Je disais enfin à ceux d'entre eux qui voulaient écouter. Nous n'avons pas de moyens de salut. Il faut prendre votre parti. L'autre chambre est nommée par le peuple avec les formes consacrées par la Constitution. Nous ne sommes, nous autres, que les amis de l'usurpateur. Nous n'avons point été forcés d'accepter. Chacun de nous, en entrant ici, reçu en même temps son arrêt des prescriptions des Bourbons. C'est nous qui sommes les factieux. Nous ne devons plus penser que signaler nos derniers moments par une noble énergie et à tomber avec grâce. J'ai parlé à des hommes trop âgés, plus se détacher des douceurs de la vie, et qui n'avions plus dans le cœur que le besoin de la conserver et le froid de l'adversité. Je dois en accepter quelques-uns et les vœux pieusiers avant tout, ce qui a soutenu tout à fait l'opinion que je m'étais faite, lui. Il manquait d'habitude et peut-être de courage pour parler à la tribune, mais je n'ai jamais entendu exprimer avec une énergie plus profonde la haine de la servitude et des idées plus fortes et plus généreuses sur la nécessité de la combattre avec énergie. Lovelet sang that all people could think about was their own personal interests, and they were thrilled to get rid of a strong leader like Napoleon and replace him with a puppet that they felt they could control. And that's exactly what Louis XVIII was. He was a terrible leader. He might have actually been a nice person, but he had no ability to run anything. So he was just sitting there on that throne for other people. And Napoleon cannot believe just everybody's just giving up the country
for their own selfish interests. I could go on, but I won't. Anyway. All right, time for Spanish. This is Napoleon's doctor who watched the slow murder of Napoleon. So this is really, there were so few people with him at the end. This is one of the very few people who went to be with him. And I think he did actually try to help him. I don't think he was a traitor. I think he was sincere. And I think for that, a lot of bad things are said about him. I think the good people are actually maligned most of the time in this story for some reason. Okay, so now it's time for Napoleon's doctor. Okay. Así estábamos conversando cuando el emperador divisó a Reed al verle y exclamó: aquel sí que está a prueba de años. Es como el acero que embota la lima. Desafío yo a la vejez si es que puede hacerle todavía más vil. Esta era la opinión de McSheedy. ¿Cómo? Ese miserable Reed ha servido bajo nuestras aguilas. Sí, señor, estaba en el campo de Brest. Sus jefes le miraban como el más estúpido y vergonzoso de todos los irlandeses. Luego fue expulsado del cuerpo por orden del ministro. ¿Él? Sí, señor. Thomas Reed, uno de los agentes de la policía militar. Es imposible. No hubiera conseguido la confianza de Bathurst. Él manda y decide aquí en todo. Y hasta vela sobre Hudson, sin duda os equivocáis. ¿Será cuánto quisiréis? Más de todo lo que afirmo, puedo presentar pruebas escritas de su propia mano. Entonces fui a buscar la siguiente carta en Andernon, entonces ventoso año 8. El teniente de la Legión Irlandesa, Thomas Reed, el general en jefe, mi adhesión por la libertad de mi patria y los sacrificios que he hecho en unión con mis compañeros irlandeses para aliviar a mis tristes compatriotas, me han atraído el odio y la persecución del gobierno inglés. Vi por consecuencia obligado a refugiarme en Francia, que adopté como mi segunda patria, abandonar cuanto estimo en el mundo y una renta de 10,000 libras anuales. Bien notorio es que desde que estoy en Francia he consumido cuantiosas sumas para distraer las miras del enemigo común con estos medios y por los viajes que tengo hecho a mis expensas. He conseguido dar aviso al ministro del Exterior de la expedición del Duque de York contra la Holanda. 3 semanas antes del desembarco, el excelentísimo señor mariscal Berthier, habiendo sido informado de mis servicios, me ha manifestado su satisfacción por medio de los generales Harty y Tarton, nombrándome teniente en la Legión Irlandesa, sin lo cual hubiera continuado mis diligencias por dañar a los ingleses. En recompensa de todo lo que he hecho y sufrido y de mi buena conducta en la Legión, me veo en este momento dispuesto y desgraciado, mi honor y reputación atacados por una mano traidora e invisible, y no podré, sin vuestro auxilio, parar el golpe mortal, e incluyo adjunta la atestación de los oficiales de la Legión y la del señor Murphy, capitán de fragata, que apoyen lo que acabo de exponer, suplicando a que es justicia a un irlandés que ciertamente no merece ser maltratado, particularmente en Francia. Pido pues que se me oiga y se haga justicia, confiando en que el error destinado a dar la independencia a la Irlanda no permitirá que unos intrigantes sin país atropellen a uno de sus hijos sin escucharle. Excelentísimo señor,
su más humilde servidor, Tanster. El documento es perentorio y no deja ninguna duda, dijo Napoleón. Veo que Bathurst tiene tacto y que sus elecciones corresponden a su sagacidad. Pero ¿cuál fue la buena acción que procuró abrir esta honrosa distinción? Vamos a ver, doctor, registrado vuestros cartones. Mis cartones, señor, están en mi memoria. Tan harta estoy de ver intrigas de aquellos refugiados que podría decir día por día todo lo que han hecho o proyectado. Estaba Maxine entusiasmado de su expedición de Suez, en la cual había arrojado a los ingleses al mar y obtenido un sable de honor y elogios de Claver. Que aborrecía a Osh y tenía cierta aversión al etiqueta este general, había por fin hecho justicia a su valor. Maxine comenzó a figurar en el ejército y estuvo encargado de organizar los Irlandeses Unidos. Había observado que la expedición de Humbert había sido desgraciada por falta de medios para utilizar los recursos que presentaba la insurrección. Quiso hacer de su tropa una escuela de instrucción y un plantel de oficiales de todas armas que pudiesen sacar partido de la buena voluntad de la nación poniéndose a la cabeza del pueblo, con lo cual se suplían los envíos de tropas. Este plan exigía mucha aptitud, aplicación y trabajo, cualidades sin que no brillaban sus reclutas, así del rigor, de donde nacieron las quejas, intrigas y amenazas, ofreciéndose cada día escenas escandalosas, denunciábanse unos a otros, queriendo cada cual dar pruebas de su celo, haciendo sospechoso a su compañero. Reed juró homenaje con demostraciones que pintaban su adición, mas se había ya señalado tanto por su mala conducta y por algunos hechos contenidos en el proceso de la vía de Carhay, que se decretó su expulsión. Esos antecedentes le daban derecho a la beneficencia de Bathurst, pues era digno de juntarse con los calabreses de honores demasiado, señor. Lo que le dio del favor fueron sus pasquines, así como Hudson, cuyas cartillas son preciosas. ¿Cómo es pero de aguas? Sí, señor. En jerga versos tanto en francés como en latín. Vais a buscar de ellos. Hay tiempo que burlando la sagacidad británica habéis tomado Malta y Alejandría. Y hermanos, vais a las factorías del Mar Rojo, la Inglaterra, temblando por su comercio, equipaba en Bombay, Gibraltar y Calcutta. Y el almirante Blackett se había hecho a la vela para ir a insurreccionar a los árabes. Sin embargo, de todos estos preparativos, no se calmaba su inquietud, pues conocía que necesitaba abrazar el mundo para contener vuestro desnudo. Mendigaba la guerra en Europa, mas vuestro nombre helaba los ánimos. Entonces le ocurrió imaginar que habéis muerto y lo puso la noticia en verso haciéndolo fiar en toda Italia, concebida en estos términos. Bonaparte a été pris à Alexandrie, il a perdu sa funeste vie, français tremblez, vous serez guillotiné. Asesinado debía haber dicho, para que cada uno hablará su lenguaje, pues hay aquí otro mejor. Latin. Ad gloriam versus virtutetum senti furcavi. Jam enem forum du Bonaparte cecidi. Y de sus hazañas, que sabéis, muy poco. Esta clase de asuntos salen del círculo de Dios sin que yo me ocupaba porque no prestaba
estaba. Atención, sin embargo, como estaba tan introducido en Florencia, que mi profesión me ponía en relación con todas las familias, recogía sin poderlo evitar una infinidad de noticias curiosas. O no me hablaban del proyecto que tuvo el rey de Cerdeña de exasperar a los franceses al fin de conseguir la fama de martirio. Otros me manifestaban los planes de su ministerio y las esperanzas que fundaba en los cazadores francos. Decían que el ejército mandado por Brun estaba casi totalmente destrozado. Cada principio debía fingir movimientos de su estado y reclamar socorros. Y cuando nuestras tropas estuviesen esparcidas, se echarían los austriacos. El pueblo tomaría las armas, pasando por ellas hasta el último francés. Habíanse procurado armas, municiones, hombres y todo iba perfectamente. Mas una dama de la corte tuvo escrúpulos y los confió a su confesor. Este hizo traición al ministerio, dio aviso a Brun y se faltó el golpe. Del mismo modo supe las maniobras que durante mucho tiempo agitaron la Liguria, la Cisalpina y pusieron Bolonia en combustión. Picalozio quería hacerse comprar por la aristocracia. Laos tenía sus miras y Fenaroli sus quimeras. Todos intrigaban, conspiraban y se entregaban a las más culpables esperanzas. La presencia de nuestras tropas impedía tomar incremento a la visión, mas este dispuso sus medidas en consecuencia. A este fin ponía obstáculos al servicio, amotinaba al pueblo, excitaba los excesos. Con tantas insurrecciones y desastres fuimos rechazados hasta el corte de viendo la Inglaterra nuestras pérdidas, trató de sublevar la parte del sur de la Italia, a cuyo fin envió algo. Este se escurrió como un malhechor en las montañas que ocupaban nuestras tropas. Organizó algunos ocultos atentados y escapó precipitadamente. Apenas supo estas historias. Okay. All right. He was talking about a lot of stuff. His constant war with England. He was always a dream in his heart was to get the Irish to rise up. He was always working on that idea, how to get the Irish to rise up. He was nothing if not consistent. So, okay. Let's see, through Kingun. Okay, it's time for German. If I can find my spot. There it is. I think that's it. There it is. I found it. Okay, so it's last causes in German. Soweit war dem Korps von Sörrier an dessen Stelle, weil krank war. Der General Florella kommandierte die ersten Schüsse auszuschalten, gingen mein Lebhafter auf den Feind los und traf Menschen, deren Vertrauen schon erschüttert war, die außer Nikomer den Fluchen Eifer sägten, einmitten in der weiten Fleckrassig erhebender Hügel diente dem feindlichen linken Flügel zu einem festen Stützpunkt. Der Generaladjutant Verdier würde betrachtet, ihn einzugreifen. Der Adjutant des Obergenerals Marmont ging mit 20 Kanonen. Darauf das und der Posten wurde genommen. Massina griff den rechten Oger, das Zentrum an und Fiorella kam dem linken Flügel in den Rücken. Überall wurde gesiegt ohne die Feinde und die vollkommenste Unordnung gebracht, nur die
Selbst der Müdigkeit der französischen Truppen konnte die Trümmer des förmlichen Heeres retten. So flohen sie in den wolliger Einflussraum Gewisse über der Menschen. Wofür sie sich so halten hoffte, was immer den Vorteil mit Mann zur Verbindung so bleiben gewährt haben würde. Die Division Ugro aber ging nach Forgato und die Division was Senas nach Feshira, der Kommandant in der letzten Orte. Der General Guillaume hatte nicht mehr als 400 Mann. Auf seinen Befehl waren, um sicher das verteidigen zu können, die Tore vermauert zu werden. Die Soldaten mussten also, weil es 48 Stunden Zeit erfordert hätte, die Ausgänge wieder frei zu machen, über die Welle springen, um den Feind entgegen zu gehen. Das ist Blockadekorps Beschere bestanden aus frischen Truppen. Sie hielten sich längere Zeit gegen das Achsenlinien-Regiment, mussten aber endlich unterliegen und verloren Achsenkanonen ohne viele Gefangenen. Der Obergeneral ging mit der Division Charlie nach Verona vor und kam am 7. in der Nacht das selbst an Wormser hatte die Tore schließen lassen, um für den Ausgänger des Gepäcks Zeit zu gewinnen. Sie würden aber mit Kanonen eingeschlossen, Mann drang in die Stadt ein und die Österreicher verloren viele Leute. Die Division hat Schwierigkeiten gefunden durch Borghetto. Versuchen und ging daher wieder zurück nach Peschier. Förster verlor nun alle Hoffnung, die Linie des Menchir behalten zu können und versuchte die wichtigen Stellungen von Montebaldo und Rocca dann zu behaupten. Der General sandte Hilaire drang nach dem nächsten Ort zu vergriffen den Feind im Teil von Lotron und machte viel Gefangenen. Rive wurde genommen und Wormser dadurch genötigt, seine Flottille in Brand. So stark in Messina marschierte auf Montebaldo. Das unerregte Corona wieder ging auf den Kamm der Gebirge hin, des linken Ufer der Edge hinauf und gelangte so bis zu der Höhe von Aller. Der Feind erlitt Verluste durch die mancherlei Versuche, die er bei seinen Rückzug gemacht. Seine Truppen waren ohne moralische Kraft. Nach 2 verlorenen Schlachten, wie die bei Donato und Castiglione musste voll einsehen, dass er den Franzosen von dem Wassersee umsickerte Linie der Edge zu versichern, besessen wollte nicht mehr streitig machen können. Er zog sich daher bis nach Roveredo. Ein Tritt zog auch das Französische. Hier bedurfte der Ruhe. Die Streitkräfte von waren jetzt, es war noch immer ein Unfriedensreich, aber mit dem Unterschied. Das war nun ein Bataillon von der italienischen Armee für feindlich in die Flucht geschlagen und man von allen Seiten Kanonen und andere Kriegsbedürfnisse nahm und Gefangene machte. Es ist wahr, Wormser hatte die Besatzung von Mantua wieder verproviantiert, aber von seiner ganzen schönen Armee blieben ihm jetzt nur noch mit Inbegriff
Begriffe der Kavallerie ungefähr 40 bis 45.000 Mann übrig. Nichts Blicke der Entmutigung, der moralischen Verdorbenheit dieses sowas so vertrefflich Likenherrs, als etwa die ungemäßigte Zuversicht, womit es selber den Feldzug begonnen hatte, Wormses Plan, der unter anderen Umständen und gegen einen anderen Mann als sein Gegner war, vielleicht gelungen wäre, musste der Kasse den unglücklichen Erfolg haben, den er gehabt hatte, und wenn schon auf den ersten Blick es vielleicht scheint, dass die in so wenig Tagen bewerkstelligte Niederlage jenes zahlreichen und stattlichen Heers nur der Geschicklichkeit des französischen Feldherrn so zu schreiben sei, welcher seine Manövers auf der Stelle anordnete, indessen man gegenseitig Nackenführer im allgemeinen Gesetzten Beschlüssen handelte. So ist es doch bei nachher betrachten wir so erkennen, dass jener Operationsplan auf Nüchten passen ruhte. Es war ein großer Fehler, trotz die keine Verbindung unter sich hatten. Einen setzt in sich verhunderten hier, dessen Kommunikationen sich leicht bewerkstelligen ließen, entgegenzustellen, direkte Flug und das Zentrum konnte nur Oberador und Patrone ihrer Kommunikationen erhalten. Eine zweite Fehler war, die Kürze direkt den Flügel zu trennen und ihnen verschiedene Bestimmungen zu geben. Diejenige Division, welche bei Brescia stand, hätte keinen Verlust der Sieger und die Beilernate trafen dort mit den Truppen zusammen, die den Tag über dem österreichischen linken Flügel bei Verona gegenüber gestanden hatten, der nun dort seinen Feinde gegen sich hatte. Das Österreichische hier bestand zum Teil aus sehr guten Truppen, aber auch aus mittelmäßigen. Alle diejenigen, welche mit Worms den Feldzug am Rhein gemacht hatten, wären versuchlich zu nennen und mit der Hoffnung des Sieges erfüllt, entmutigt, aber alle die Cadres der alten Armee, welche unter Beaulieu bei so vielen Gelegenheiten geschlagen worden war. Eine Messregel Wormses hatte besonders traurige Folgen für ihn. Diese nämlich, dass der größte Teil seines rechten Flügels aus des werkfälligen Hungern bestand, die, wenn sie einmal in Unordnung gebracht wären, sicher aus jenen Gebirgen nicht wieder herauszufinden und mit ihrer Sprache niemand verständlich machen konnten. All right, that's it. Have a great night. That's it.